الله السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات يا أهل نبراسو خرانتابا مرة الثالثة نمرو سبنجان بعد من بيكونتون badim malumu aldimma la talibo wala msajali jabitini brasu na talim ko tanke na message saban nyawto na badim ma ay nyinin karo min ken na wasapo kono ko ka fure ko ka wole wasfuwayin ngalon ko fenna mi alon ka be malon dinne ate fam ya lonne bayri kitabul ka fu nyamin doron ka khusulul janaba fil wasf aka muntal ko janaba ko be nyamin doron man ko troto donc kulo mi alon ko abe londinne lakin kanda ka sayensi akan fana mu fennati mi alon ko anyatale alala mo nyimma ba mi alon ko ka fayen ko al Hasan bin Salih rahimahullah rahmatan wasi'a atem molti mi alon ko ni kayen ko fure lafte fure mako yole wasfuni abika keno hakke kumbo sabula. إذا قيل لهم صفوا لنا خصل الميت لا يستطيع من خسرة البقاء أبقى كينو حكي كمبو سابولا ككمبو باكي كلا بانكي عليه الصلاة والسلام أخو فرد على أمتي خصل موتاها والصلاة عليها ودفنها كلاكو عليه الصلاة والسلام يمانن كسب كلام ako nyim farre andi mantolu kanne mantolu ka wala mu saya furelu kuoti aninke ka salima aninke ibade fana de nyimma fa alayhi salatu wassalam ya kule isaltamale andun ya sutural fana lakin farul kifayatu le fana mati idha kama ba'duhum saqata an ba'd min dollo tajidron aboyta dol male nin dol lota fure ko ma doron sila aboyta dol ma manke mo bele bitala kul farul kifayatu nyo wasa farro nin dol bije doron aboyta dol male e be fanam be wole nyama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un telum me bebe ala le jang subhanahu wa ta'ala dum bebe tata ala kan subhanahu wa ta'ala be murulata ala subhanahu wa ta'ala le kan fure makode ka kosulul janaba akam dal janaba ko be nyami imam malik ya banke rahimahullahu fi muwatta ala muwatta kun aqwal walaysa li khusulil mayt indana shay'un mawsufun fure makode ntel batala fure mako amanke fenti mi alon ko nsimim mankutuno ntel batala amanke fenti mi alon ko nsaman kutuno walaysa lidhalika sifatun ma'lumatun ako nyinto je mankututi je mi alon ko lebe malondin walakin yukhassilu fa yutahharu bardun silam fure dun ay ku dron ay senia maliki nyinef ay ku ay senia ya ku ay senia set imam maliki ay wole fo bari la dol saji dindi janni ba kula folo ibe folo la kuol milikela ji wala mu yala dinkira kan yala dinkira dami anon ka be kottari ne manam komin tabulo be nyam niata tabulo biji waranto dinkira bije mimbe kottari yala ndi woto folo in kammala jiyo nyim besi jino ayta wakola sinala fewnu wurala barni ala fewnu wurala isi fure ngay bota ya sutura kewla ngay be dinkira wala mukabo abata kunto kata kumbali muto wala mkewla ngay be dinkirate e be tewelo la nyimmu me be kanne tewelo mimbe bola birin bimbe bola bata kunto kata bula fo kumbali una e tewelo la me be kan nin tewelo fananti je fanu la kam mimbe je be suturala musola ngay be dinkira wala mukabo musola ngay be dinkira kulluha ammebe abalajato mebe ay
abala jato me be ma ngay be dinkiralti illa mawdi'u zinati fala janku dinkiralu ala janku dinkiralu manam komin bultetewol be nyami bul jinsol be nyami katabula nyaadalula wol kay mum itol murala bari wol kola kay nyanta abalu dinkira be murala isa ke wonyama fure kula mi alon ka telbe fure fanan kula amari aussi fem fanan dun abulula mimbo ko krikato be nyami wala mu fataro be nyami waranto bi jamanol to ten komi lopitanol to ten ka fen kol dun bulo fol du bulula isi bulo fol du bulula isi kuro ke wonyama mimbe kuro kala asi fen dun abulula mimbo ko krikato be nyami waranto bulo fo iso dun ibulula bari malik la majaboto wolesa fi khuslil mayiti haddun dante fure makoto de ha isa kunyo sinya killing fula kata fo sinya worula abebe tiata kanton hadiso nata mimmutata nasiyatuma bintul harisi au nasibatu bintul harisi al-ansari as-sahabiyatu zalilatun kunyatuha ummu atiyatu radiyallahu anha ikafa en ko ummu atiya sahibe musole munyinti mi alonko kila la jamanu la atele mu fure kulati ji fu musolu ateleka musufure lo ateleke ku sabantew ammo ko mola fana mi alonko atele fana ka sunnatu nyaka do ta ateleka kije kam musol samba sunnu ateleka fananki mola mi alonko abe place balatu ji wole be kila don din nomo nyin kukan memmo zainabuti bintu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam birin zainab belata wato minna ummu atiyatu atele be zainab kukan ako kila dun te kan alayhi salatu wassalam dakhala alaina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hina tufiyati ibnatuhu tumo minna adim muso belata kila be dinno nyin kuka wato minna be zainab kuka wato minna radiyallahu anha kila ko yenko fa qala kila ko iqsilaniha salasan aw khamsan ala ku sinya saba waranto sinya lulu sinya saba waranto sinya lulu kharoro ala ku sinya saba waranto sinya lulu aw aksara min dalika waranto alias yandi o fonti fan manam ya ku sinya killing jiko yola okola yana ya ku koten ji fulan jam fananna barkila ko en ko irra aytunna dhalika nin atrako no bije mi alon ko ba fudan da fo sinya worwulo to hannal ya ku ya betiatal hanni sinya worwulo nal ya ku betiata kuma kankaran le doron atuda furela al halo le bulesilan abe kula nyaadile bara sibono sinya sabakata fo sinya lol yo bari mim kembe kanduren bake doro wala mi yedan sabala doron barbitun silatuta amanke dantijede dantijede wala sa fi khuslil mayti haddun dantijede kila ko en ko ala ku bima in wasidrin alsa ku jiyonin tomborona wala mi be jiyo fanan jiyo ni be tomboron fanan kila jele wazalanna fil akhirati khafura kila ko en ko labannan ko alsoke kafura fenna mi alon ko sera fewnamu aka sera bakele tomboron fanan mu fenneti mi alon ko aka noma ya bondi jato balale aka no fanan bondi jato bala kende ke fam yo fureka tarol milike nintumu min nibo waranto nabe norin aka tariya taro fanan bondi la jile tomborona nafa mulati tomboron nafa jama balat min ibn al-qayyim al-jawzi ay do fanan fo ko tomboron ni nafa warta bak hani korte niemo korte nie ku tomboron til warwula konto ibn kayyim ya kenya befo am fennati mi alon ko nafa warta bakel donc fure kila alayhi salatu wassalam ni tandi ko nabe kula si ku tomborona laban isi kafura ke jiyo kun ya kula kafura tan fennati mi alon ko sera fewna mati asero fatiyata baka asero warta baki iyo wa hadiso bije ila akhir al hadis fakata bul hadiso ni labanto abe wala nyama badiun
kandun kila banke koten alayhi salatu wassalam ako isna'u bimayitukum ma tasna'una bi arisukum isna'u bimayitukum aw bimautakum ma tasna'una bi arisukum ako albara feuna alfeunke alla sawante fureliyen alkam min fananke alla mañuliye wolom sawante fure ala fanan jankundi kende ke fam kuma aliya ku ay senia ale parfum mala aliya asitinde ala kasanke fanu ñimmalula ali parfum mala mi anon ko parfum no sifa mebe alsa seranda mebe la also ke komin ma ño fana ka dada ñamin nabita ke ya ka ku ñamin ya dada ya betendi kila ko also ke alla sawante furel fanali nam fure mako wala misila nin yalandi kuru benton kan sila betarra wala nyama komi nga fo nyamin ye fella kan nga ebo dinkira wo mebe sutura yena ye jiyo bon akarado kan yo mu mebe ku barjani bo kila folo dol ko sa asalji mutande folo si salji fana mutandala ni be salji fana mutandila fana ya kata jiyo kana dun jino e kana jiyo ka da ko adakin kono e kana jiyo ka anum fana kono bardol ko hani ka jiyo ka da kono wada tanati wala mu isa da susanol do man ko min kebul ko nunta ka da nyon susaten e sol fana albeke e kana jiyo fana ke anun ken kono nun kono kana jiyo ko to parce que ni be salji mudol dia ko fa jiyo ta nun kono barbetun fure ni bo ku kan ni ba salji mutan la e boka jiyo futandi anuma dol ko sa nun kalo nyindam mam musi doron abetiyata dol ko hanni man nun fam ma fam ateta nawta nandinti in kammala nimmo beleta doron fe o fendi nin atra fu adun dakono doron manam jiol beta nyamen doron dia ko be fintilale wasabula jiyo manyen na futala numa kurlani na ya salji mutande fa pareta ay akun fanan ku ay senia set na ya kunku aseniata wotumo asina fanan ka kono nyim fananta ka dikin ka kono ta ka dikin arsala ka fo lako way ansiru batnahu asran kafifan way ansiru batnahu asran khafifan wala mu isa kono ta ya dikin dikiro la mialon ka be feyari sawante felenti yala ndi kuru benton kan ya ngai bom mebe sutura janniya da muta folo doro isakata ya akonota ya dikin in kammala kosol mil bije imwe be sifintino kosoto min tutaji amme be sifintino bardikiro la mialon ko be feyarinde akanake kuti mimbe kole yala de komi kana fo ko ha sabantelo ma fa baletale donc nyin atebola nyin kala mahani kanoke isi hinante ya sambaji ko kundin ni ba kila mari yosi hinante ya sambaji nak ni ba kula isi hinante ya sambaji ni be ko kundin kila si hinante ya sambaji kurla fanan amari yosa kata watu mebe abulo si karabori sawantela sutural dinkiral to asikara je ku ay seni asetti asutural dinkiral to amario bulos karaboli je ka watu mebe ala kuru abulos karabor je kan kaje ko asena nyin kamara nin fen finda je mimmi ko soti asara jindino nyami anin ka jiyo soje kende ka fam biril lasir telem fulol temalom ban fokada bula ala harmadiya man kuto dinkirato abe wala nyama nyilmili alon ko nge foten mario be folula tenne ne o banta o kola yena الساق الأيمن أو ذنب الأيمن أبو البكر ولا ينا يوكو يا نينكلن دي كاركانتاونو يوك يبو البكر وكو أي سنيا ست وكولا ينا نينكلن دي كاردو فن مرا كارو فنكو أي سنيا ست براساتر وت مو غانين مول بيفوتا يول بيكي كا كونو ديكيرو لا ميمبي فيارين كا غاي بو سوترا كا سالجي موتاندي يول بيكي وكولا ينا نين دون فنانكي كا كاردو نينكو بو البكر أي سنيا yemara karo fananku esenia jiyo la mialon ko wolam ji koyoti
kuru fulan jang ni atara ibadan na kuru sabal to si kuru folo ke ji folo ji ko ken sawti kuru fulan jang iso ke jionin kafurati wala mu tomboronte kuru saban jang iso ke kuru fulan jang iso ke jionin sidroti wala mu tomboronte kuru saban jang iso ke jionin kafurati nam kuru fulan jang wala mu jionin asidr bima'in wa sidr jionin tomboron kuru saban jang iso ke bima'in wa khafura jionin kafura isa kuwala isa ke wonyama atura furela alhalo le bulu ala balo be nyadile nola karola nam fure makula anyanta katla ay feofen dinje fure bala amariyo fanata ayanukum kana fenje fure bala miyaron ko ngaybe ko dum yeta fo kila alayhi salatu wassalam ay fatandiro kalalde momundi wo kuoke junubo be mamiyanon ka warta baki andun ni mari mi hakilotu Allah subhanahu wa ta'ala sabundi mariyo fanan balade mosi fanan sata miyalon ko yemin kenyinna ajilo suje fananto khamata dinu tudano jilo yemin dum wala ka jodi donc fure makula anyanta fure sutura kende ke fa ni fenja abala miyalon ko ngaybe kolum ya sutura kila banki alayhi salatu wassalam ala hadisu ko man khasala mayitan faqatama alayhi ghafara Allahu lahum 40 marratan momon de fure ku ye fenja bala miyalon ko ngaybe kolum yanu kun yede ma fo moye ala siyam fay mariyo ma ila junubu tawarula ala samme be yam fay ma waranto sanji tawarula junubo waranto til tawarula junubo yemin tambili ala samme be kafar 40 marratan sinya tawarula ala siyam fay mariyo ma bari fa amma ma yara min mahasinihi faqad kana ba'du ashabina ya'muru yasturuha wa yamna'u min akbar biha li annaha ربما كانت عنده محسنة أو محسن وعند خيره مساوئ ako kitabutiyo ko ako bar femmi yalon ko yaje fure bala bar ku kendore mati ako akafunyo dol bije milalon ko majabutiyo dol bije lonna dol bije wol koy mari sa fonole mi yalon koy ku kendole jabala ku kendo iso fonole iso tale yo fono nam bar dol fanal barantalal de dol fanal baranta dol ko hanni mafo yeku kendo min jewnya hanni mafo li annaha katunde wo kuode rubama kanati indahu muhsinun wa inda khairihi masawi adobato yeku min jewnya ma etebo sata kandoe asikeno etebulu abewole etebulu ku kendo lo mbaro yebo sata ka mi yewnya asikeno wo bulu kulo miyalon ko ku jawole ma ama ate ma amate kontan donc wala sabu dol balantala pour kafo ba dol sontala ne ku kendo je fure bala sa fonole amanke tanota nandinti ye mankutu kendo jabala yaje molo miyanon ko anyada be norarin noro be nyalan kula mariyo bala isa tali afono dalilo ba fanan nale katun sayyidina ali kharramallahu wajhahu tu atale Allah kilaku alayhi salatu wassalam sayyidina abbas wala ka jiyo kayenji abbas le ka jiyo kayenji yo do ko taw mum bijetem fele nyina tala ngamal fadlulam wala ka amutayin ka fenken yo ka yele man manda yaku bar sayyidina ali karramallahu wajha kabirtum min na kila ko ay bandi akoy ay minje kila bala kulo miyalon ka betata bake kunyimma ba parce que ay noro leje kila bala miyalon ko katun nyelen kula kila bala kila noro da manne ka finta bala donc dole adande ko fenna miyalon ko bay sedna le nyim fol woto ni mari fane fenjije miyalon ka e nyabo iso fono molil bari kitabu tiyo ka ko mumbe kanurun teliade ko lo mari ya fo nyin kamala molsi doa siandi noy kende ke fam molsi doa siandi noy kende ke fam donc wala be kanurun telia pour mari yo ata yafo audio felenta be jam fakan kende ke nam abe jam fakan kende ke donc nsi alo jam fana nin tata sawabo sorje fanan faminallahi subhanahu wa ta'ala ninga futundo sorje faminas shaitan
lakin kusulul mayiti ka kasilil janaba fil wasfi akam dal doron janaba ko be nyamin doron nam ko liati jewu assalamu alaikum warahmatullah